अस्सलामुअलैकुम सामीन, 22 रमज़ानुल मुबारक है, 24 अप्रैल है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। आज की ख़बरों की शुरुआत मुफ्ती मोहम्मद रिज़वान गाज़ियाबादी की नमाज तरावीह की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। आप माशाअल्लाह सरज़मीन देवबंद में वाक़ मरकज़ तुरासुल इस्लामी में नमाज तरावीह अदा करा रहे हैं। ये मरकज़ हज़रत मौलाना शाह आलम गोरखपुरी की सरबराही में चला करता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا الله أكبر।